እግዚአብሔር ታይደሊ ዘገርም ነገር ሁሉ ጊዜ ክገብር እንተ ኮይኑ ክትፍለየሉ ይደሊ ክትቀደሰሉ ይደሊ እግዚአብሔር ሲ ንዑ ምሽ ንዑ በቃ ንዑ ስለዚ ጸዋዓካ ዘገርም ነገር ተአምራት ነገር ክገብር እንተ ኮይኑ በቃ ክትፍለይ ይዝደሊ እንተ ተፈሊኻ እንተ ያለው ተአምራት አለው እንተ ተቀዲስካ እንተ ያለው ኢያሱ ሽዑናው እንታይ ገይሩ ንምቅዳሶም ይጎዩ ሽዑ ኣብ 3 ሸዓተ ኢያሱ እንታይ ብል ናብ ዝقربሞ ቃል እግዚአብሔር አምላክኩም ስምዑ በሎ ናበይ ቀረቡ እንታይ ይስምዑ ቃል እግዚአብሔር አምላክኩም ናቱ ቃል ናይ እግዚአብሔር ቃል ናይ ኢያሱ ቃል እግዚአብሔር አምላክኩም እንታይ ቃል መጽዩ ማለት እዩ እስኪ ቃል ይምጻለይ እስከበሉ ቃል ይምጻለይ ሓንቲ ቃል ተዛረብኩ አይሎ ቃል ይምጻለይ በሎ ቃል ተመጽዩ ነገር ዝፍታሕ ቃል ተዘይመጽዩ ኣብታ ዘለኻ ያበቃ ምንቕ የለን ለውጥ የለን ቃል ተመጽዩ ግን ቃሉ ሊኹ እንታይ ገበሮም በቃ ፈውሲ ካብቲ ዘለኻ ጉድጓድ እንታይ ምግባር ሙጻይ ዳሲት እቲ ቃልትስ ናይ ሙጻ ዓቕም ኣለዎ ኣቢሊት ኣለዎ ካብቲ ዘለኻ እዚ ቦግ ኣቢሉ ጻካ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይልዎ በቃ ካብሲኦል ካብታዕት በቃ እግዚአብሔር 15 መዝሙር በቃ እግዚአብሔር ማእሰር ሞት ከቢብን መፈንጠራታ ሲኦል ገለብስ በለ እግዚአብሔር በቃ ነዲሩ በቃ በህቦብላ ንፋስ ገለመል ኢዱ ሊኹስ ካብሲኦል ከምዚ ገይሩ ስታገይሩ አውጻን ስሒቡ ጻን ይሉ ቢጉኒ ሞ ናብ ገፊሕ ቦታ ታስቴት ስለዚህ እግዚአብሔር ቃሉ ተሊኹ ነገራት እንታይ ሰላም ይዝኾን ነገራት እንታይ ይድኾን ዳሃን ይድኾን ስለዚህ ቃል እግዚአብሔር አምላክኩም ስምዑ ይልዎ ኢያሱ ድማ በለ ሕያው አምላክ አማእከልኩም ከም ዘሎ 3:10 ማለት መን ሕያው አምላክ አመናሎ አማእከልኩም አታታ ሕያው አምላክካስ ሕያው አምላክ ሕያው አምላክስ ሕያው ማለት እንታይ ዝገብር ዝሰርሕ ዝዓይ ዘናግፍ ዝበጽሕ ዝዝክር ዘውርስ ዘጥሕስ ዘብጽሕ ፈረሲ ናውግ የብጽሕ እምበር እንታይ ይገብርኒ እግዚአብሔር ግን ናውግ ኣብጽሕስ ባዕሉ ኸ እንታይ ይገብር ይዋጋ ናበረኻ ውጽኢስ ባዕሉ ኸ እንታይ ይገብር ኮሚ ካብቲ ብጽሕስ በቃ ሳብዚኣ ነራ ኩንትራት ወዲየለኹ ዘይብል አምላክ አሜን ዝበጽሕ ሕያው ዝኾነ አምላክ አማእከልኩም ከም ዘሎ ንሱ ኸኣ ንኸኣና አናውያን ሄታውያን ንሃዋውያን ንፈሪዛውያን ንጌርጌሳውያን ንአሞራውያን ፈጺሙ ከም ዝሰጎም በዚ ክትፈልጡ ኢኹም እግዚአብሔር ሲ ፈጺሙ ንጸላእትኩም ከም ዝሰጎምስ በየን ክትፈልጡ ኢኹም ሕያው ምዃኑ ክትርእዩ ኢኹም ይዝብሎም ዘሎ ነቶም ጸላእትኩም ነቶም ክትወርስዋ ትኸዱ ዘለኹም ምድርሲ ኣውለው 6-7 ዝኾኑ እንታይ ዓሌታት ማለት ነዚኦም ስንታ ክትገብሮሚ ክሰጎሚ ሕያው ምዃኑ ድማ እንታይ ክትገብሩ ኢኹም ክትርእዩ ኢኹም ኢሎም እነሆ እቲ ናይ ጎይታ ሁላ ምድሪ ታቦት ኪዳን ቀቅድሚኹም ናብ ዮርዳኖስ ይሐልፍ ኢሎም እቲ ጎይታ ሁላ ምድሪ ጎይታ ናይ ምንታይ ናይ ኩላ ምድሪ ጎይታ ናይ ከነአን ጎይታ ናይ ሄታውያን ጎይታ ናይ ፈሪዛውያን ጎይታ ናይ ኩሉ ዝኾነሲ ንሱ ቀቅድሚኹም ተኽገብር ኢሎም ኢየሱስ ጎይታ ኮነ ድማ ቶም ህዝቢ ዮርዳኖስ ክሳጎሩ ካብ ድንኳውንቶም ምስ ወጹ ይብል ኣብ 3:14 እቲ ህዝብስ ኣበይ ነይሩ ኣብ ድንኳውንቱ ከምቲ ዝበልኩም መጀመርያ ኣብ ሽጢም ምስ መጹ በቃ ኣብ ድንኳውንቶም እዮም ነይሮም በርድኻ እግዚአብሔር ክበጽሐና ሕጂ ከምዚ ምሻሎ ሓደ ነገር ምስ ገበርካሲ በቃ እግዚአብሔር ባሕሪ ከፊልልና ከምዚ ገይሩ ሕጂ ኻስ ነዚ ኻስ እንታይ ኢኹ ገብሮ ኢሎም ዝሓስቡ ዝጭንቁ ዝነበሩ እዮም ዝመስሉ ካብ ድንኳውንቶም እንታይ ገበሩ ወጹ ኣብ ድንኳውንቶም እዮም ኮፍ ኢሎም ነይሮም ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ወሓዝማይ ሩባ ዮርዳኖስ ኣፍ ንኣፍ መሊኡ በቃ ይውሕዝ በቃ ካብኔው ይድውሕዝ ካብኔው ይኻድብል እንተ ዝቆርብስ ካልእ ነገር ማለት እዩ ሕጂ ካብኔው ኣፍ ንኣፍ መሊኡ ማለት በቃ ከምዚ ቀደማ ውትድርና ኸልና ዓሰብ ከለኹስ እቲ ባሕሪ ይገይሽ ዝበሃል ይገይሽ ሕጂ ጥሩሑ ይተርፍ ማለት እዩ እቲ ቁርብ ሓደ ፍርቂ ማይል ወይ ርብዒ ማይል ዝኾን ገለስ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ትሕምሰሉ ዝነበርካስ ቁርብ ይኸይድ ይገይሽ ንየመን ገጹ ገለመለ ማለት እዩ ድሕሪኡ ምስ ተመልሰ ካብቲ መጀመርታ ንፈልጦ ኣኡ ምልእ እብል ማለት እዩ ሕጂ ኣፍ ንኣፍ መሊኡ ማለት ኮሚ በቃ ብጣዕሚ መሊኡ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ማለት እዩ በቃ ኩሉ ይሓስቡ ነይሮም እዚ ኻስ እንታይ ኢኹ ገብሮ ክመቕሎ ድዩ ክትርትሩ እንታይ እዩ በቃ ከምኡ ኣብ ድንኳውንቶም ኮይኖም ድሕሪኡ ካብ ድንኳውንቶም ምስ ወጹ ይብል እቶም ታቦት ኪዳን ጾሩ ካህናት
ገምገም ማይ ዮርዳኖስ ምስተዓሙ እቲ ካብ ላዕሊ ዝወር ዝነበረ ማይ ኣብ ኣዝዩ ርሑቕ ዶ ምስ በለ እሞ ሓደ ኹምራ ኮይኑ ቆመ በል ሽዑ እግዚአብሔር እንታይ ኢልዎም እቶም ታቦት ኪዳን ዝጾሩ ህዝብ ካህናት እንታይ ይግበሩ ጫፍ እግሮምሲ ናይቲ ማይ ምስ ረገጹ እንታይ ክገብሪ እቲ ማይ ካብ ርሑቕ ኩምራ ኮይኑ ስታኾኒ ደው ክበል በቃ ኸቋርጽ ኩምራ ማለት ከምዚ ደረቕ ሶሊድ ነገር ማለት በቃ ደረቕ ነገር ክኾን ማለት ኣይ ውሕዝኒ ግን ኣው ከምዚ ሓደ ነገር ፓውዝ ምስ ገበርካዮ ዝደርቕ ልክዕ ከምዚ ሓወልቲ ልክዕ ኸምኡ ኸውኒ ኢሎ ክረይዎቲ ሓይለ ኣምላኽ እግዚአብሔርሲ ሓይሉሲ ይገርም እኮ በቃ ከመውሓሲ ንሕና ብሪሞት ኢና ንፈልጥ ገለ ፓውዝ ግበራ ገለ እግዚአብሔር ግን ንተፈጥሮሲ ካበይ ከም ዝመንጽ ምንጩ ይፈልጦ እንታይ ከም ዝገብሮ ይፈልጦ ነቲ ኣብ ክልተ ይመቕሎ ነቲ ኻ ኩምራ ሓመድ ይገብሮ ትሪኦ ኣለኹም ትዕቤቱ ይገርም እኮ በቃ እግዚአብሔርሲ ዝጨንቆ እኮ ነቲ ዝፈጠሮ ነገር ንኽእዝዞስ ምንም ዝጨንቆ የለ በቃ ሓሊፍኩም ኣይትፈልጡን ኢኹም ሎሚ ግን እዛ መገዲ ኸፍልጦኩም እየ ዝብሎም ዘሎ ሓደ ኩምራ ገይሩ እንታይ ገይሩ ክሕልፎም ከሎ ኢና ንርኢ ኣሜን ሎሚ ብሽም ኢየሱስ ዮርዳኖስ ዝኾነ ነገር ኩምራ ይኹን ኣሜን بيسوع سم لومي محلاف أيتخلني خا أيتخلني خزبل كمرة كوينو دو كبل بشي مسوس صلي الله آمين بيسوع سم محلاف يكون بشي مسوس محلاف يكون نجاري باك أيتحلفني خا زبل لومي كمرة كون بشي مسوس صليكم كمرة كوينو أنا دم خحلف بشي مسوس صليكم እግዚአብሔር እትበዓል ተአምራት እትበዓል ገባሪ በቃ ዝጨንቆ ዘይብሉ ሎሚ ነገረይ አይተሐልፍኒ ኻዝብል ሩባ ዮርዳኖስ ኮይኑ ዘጨንቀን ዘበለ ብሽም ኢየሱስ ሎሚ ኩምራ ክኾን ጸለይኩ ብሽም ኢየሱስ ሎሚ ምሕላፍ ይኹን አሜን ሃሌሉያ እቲ ህዝብ ድማ ቤት ንቁጥ ሰገረ ኣብ መንጽር ያሪኮ ተሳገረ እቲ ህዝቢ ቤት ንቁጥ ታገሩ ተሳገሩ ኣብ መንጽር ያሪኮ ድማ ክቕመጥ ጀሚሩ ማለት እዩ كنا خاب سجري يردانس بوجن معراب زنبرو معرف حمشو تقص حدا كلهم نجستات أموراوين أتوم أبتقى بحر زنبرو نجستات كان أنا وين إجزابير نتما يردانس كسع النساجرو أب كلمة لك إسرائيل كم زنك أصمس سمعوا لبهم مخها ترى الله صلاحها لبي إنتايز خون زمك إجزابير تأمرات عند عرك جبر جمير بهيوتك صلاحها إنتايز خون لبوه مكخي جمر بق شيطان إنتاي خون حزكو أسألمتكو حجيت أفعى بك خطفوا إيه أبزي أبك أوتوني ليميت كجبروا ليه كم زخ جبروا ليه ويد ما زنجر أحلفني أبز بالك هجزء إجاب هير بتأمرات مستنسجن أنت أيضاً أنا إخا لبوي مكة أب هذا مسكرنا ده سمع هو بزنا يسمع يتبسي سلاس أنستي يصلي أمو حبيرا كتصلي خلوا حدا باستر نيروان ده حارت أروقتوتين you know عبيتين مالت بعد ما يزبل زلوا بعد ما دفق دبلان عندما بعد ما يقلتني جن عندما ما يخونا يبل بعد ما مالت عجي سالاس ندات تصلي حدا باستر نيروان نسان بقى كيدان آتين نيرانين كنتصلي خلنا بقى مالت كاب ساعات كنجي جنبنا خساب ساعات كنجي نسحات صلوت وق نتيس عام على تباهيلن كتصلي مش جمرو أبت منفسه عالم نهوت أخون جميرة يسي كتصلي مش جمرة كرم حجز ودقة بيت خرسيانات كرم حجز عنوا بيت خرسيانات كرم حجز فرس حدار كرم بقى قلتيفس ريستور كون مش جمرة إتوام أجاننتي أبت منفسه عالم قريمهم how come كم يجيرو زنقر كون خل إذا كم زقبرنا يا دكتور كم يلوزسي كابيز متصلوا كبلو مش جمرو كنا وصو جمرو دحار اتي ابتي بوتا زنبرنا بناي تنقلنا سرح منفس ابتعد خوينا نين كاصلي يازلوا حجاب حدا بتخشان قال دا يكون اب حدا زفرش بوتا تسمامعين نصلي يادلوا دحار مستصوع لكاس اذن ابتي كلتا سما ابتي ناي صلمات عالم ابتي ناي برهان عالم ابتي ناي جابير عالم مالتي ابتي ناي صلمات عالم ابتي سبيريت ريلم ناي أجاننتن قالن اختايد قبرلو مالك حجي كل جزء ختصلي خلواس أبي أنت شفينا النيران أبتناي برهان عالم زاس واي كريون هاي كأنو زي مسكرنا تي طعمكم جن أنا نعيش للتقمني حجي أبتناي برهان عالمين تسويرن لكاس انتايز قبران نيران زتصلي نيران حجي كما يلو جن
كلش كميلو يعرلو زي ነገር زي كميلن زين بتخرسيانات خفت አለዋ كميلن እዚህ ሲሆን አለና ቦሉስ ይግረሙን ይሮ ኢየሱስ ጎይታ አሜን እግዚአብሔር ካጸላይኻ ከይፈለጠስ እንታይ ይዝገብር ኮሚ እግዚአብሔር ንሕርተስ እዩ በቃ ነገራት ካስ ክዕረ ይጅምር ነገራት ካስ እንታይ በቃ አይሐልፍኒ ከምዝ ኸውን አብዝ በለካስ እግዚአብሔር ክሰርሕ ተጀሚሩ ነገር ካን ታይ ይዝኸውን ይትንስ አሜን ዝሞተ ነገርስ ታይ ይኸውን ህይወት ይለበስ ኢየሱስ ጎይታ አሜን ስለዚህ ኣብ ቅድሚ ደቂ እስራኤል ሲ ከምዘን ቆጾም ሰምዑስ ልቦም መኸኸ ይብል ጸላእኹም እዩ ልቡ መኸኸ ይዝብል ከመይ ገይሩ ሃው ካም ከምዝ ጌርናን የራስ ከምዝ ኮይኑ ምክንያቱ እግዚአብሔር ሰርሕ ጀሚሩ ስለዘሎ ኣብ ቅድሚ ደቂ እስራኤል ድማ ትንፋስ ኣይተረፈቶም ትንፋስ ማለት በቃ ከምዝ አላሽሎ በቃ ድሕሪ ሕጂ ተስፋ ቆሪጾም ትንፋስ ኣይተረፎን ማለት በቃ ተስፋ ዝቆረጸ ትንፋስ ዘይብሉ ሞይቱ ማለት ዘይኮነስ ግን ትንፋስ መሕጽ ከምዚ በቃ ተስፋ ቆሪጾም ምክንያቱ ክኸውን ዘይ በቃ ዘይ ክእል ነገር ክኸውን ስለዝራዩ ማለት ዞም ነገሳት ዚኦም ነዚ ክገብሩ ካብ ካሉ አምላኹም ሲ በቃ ስለዚህ ንሕናስ ጠፋና አይነት የሚለው ማለት ኢየሱስ ጎይታ አሜን ድሕሪ ድማ ያሪኮ ዝበሃልካ አብ ቦታ መጽም አብ ከተማ አብ ሽዱሸ ካብ ሓደ ክሳብ ክልተ ያሪኮ ብምኽንያት ደቂ እስራኤል ስንታይ ኮይና ነራ ኢልዎ ተዓጽያ زعتو يلا زوص يلا بمخنات دق اسرائيل مخناتو اتي رهاب امنزرا مسكيره هلو ما ناب رهاب مصيو بق اتي እግዚአብሔር አምላክኩም ባህር ገፊሉ ከምዝ ገይሩ በቃ ኒዮርዳኖስ አንቂጡ ከምዝ እዚ ሁሉ በቃ መስማዕናስ በቃ ትንፋስ ዘበለስ አይተርፈና ልብናስ አውሽጥናስ መኸኸ ትንፋስ ዘበለስ በቃ በሁሉ ነገር እግዚአብሔር አምላክኩምስ አምላክ ይላስ መስኪራ هلو ما ድሕሪው ያሪኮስ እንታይ ዘአቱ የለ ዝወጽ የለ ኩሉ አንታይ ገይሮማ ላክዳውን በቃ ዕጹ በቃ ፈሪሖም እትናይ ተአምራት አምላክ ግን ንማዓልቲ ሓንሳ ዝረዋ ኣብ መበል ሻባዓይ ማዓልቲ ድማ ሸውዓተ ግዜ ዝረዋ ኢሉስ እቲ መንደቅስ ንታሕቲ ከም ዝወድቕ ገይሮ አሜን በቃ ብምዛር ካል ዳይሜንሽን ካናይ ተአምራት አሪዎም ብምዛር ጥራይስ እንታይ ገይሮ እቲ ቀጽሪ ዝበሃል ምሕላፍ ዝኸልኦም ናብ ትርስቲ ንኸሓልፉሲ ካኡ ጀሚሩ እንዲ ትርስቲ ካብ ያሪኮ ጀሚሩ ሕጂ ካኡ ጀሚሩ ግን ንዖም ታክገብሮም አሎ ኸጥፉዎም ስለ ዘለዎም ግድን ታክገብርሎም ክጠፍኡሎም ድሕሪ እግዚአብሔር ካብ ብኻልእ ተአምራት ከኣ ሓንሳ ኣዝየርኩም መበል ሻብዒት መዓልቲ ድማ ሓንሳ ንሽዱሸ መዓልቲ መበል ሻብዒት ድማ ሸውዓተ መዓልቲ ብምዛር ድማ እንታይ ግበሩ ኢሎም ክፈርስ ከም ዝኾነ ነጊሮም ኢየሱስ ጎይታ አሜን ስለዚ ያሪኮ ምስዓተው ኣብ 11 ኒዮርዳኖስ ተሳጊርኩም ናብ ያሪኮ መጻኹም ሰብ ያሪኮ አመራውያን ፈሪዛውያንን ከነዓናውያን ሕታውያን ግርጋሳውያንን ሃዋውያንን ደቡሳውያንን ድማ ተዋጉኡሁም አነ ኸኣ ንኣቶም ኣብ ኢድኩም ሃብኩም እዚ ሁሉ ዝቦም ዘሎ መኒ እግዚአብሔር ነቶም ክልተ ነገስታት አመራውያን ድማ ኣብ ቅድሚኹም ዝሰጎኩም ዕኮት ኣብ ቅድሚኹም ሰደድኩ እምበር ብሴፍካን ቀስትኻን ኣይኮነን ዕኮት ብምስዳድ ነቶም ክልተ ነገስታት ታጊሮ ሶጊጎም ይገርም እግዚአብሔር በተአምራቱ ብናቴ ኃይሊ ይዝብሉ ብናቴ ቅልጽም ብዝልግሕት ቅልጽም በአበይተ ተአምራት ይዝብሎም ዘሎ ነዞም ነገስታት ክሶጎምሲ ጻድቅ ስለዝኾንካ ወይ ገለዝ አይኮነን እንታይ ደኣ ትናቴ ዕቤት ትናቴ ስልጣን እንታይ ድገብሮም ዘሎ ዕኮት ሊኸ ዕኮት ኳይ ዝሕፍር ይኮ ሸም ይኮ ሰብ መድፍዕ በገለ በሴፍ በአበይተ አፍራስ ሰረገላታትና መጸካስ በዕኮት ይሶጊጎም ዕኮት እግዚአብሔር ሲ ወላ በቲ ክስታይ ከም ዝሰርሕ ማለት ትዕቤቱ ሲ እንታይ መወዳድርትስ ከም ዘይብሉ ማለት ስለዚ ዘይጻር ካላ ምድርን ዘይነደቅኩምን ከተማታት ሃብኩም ንሶም ስሚንቶ ዘይቀሙጥላ ብሊኬት ዘይቀሙጥላ ከተማሲ ከም ዝሃብኩም ዘይጻር ኩላ አበን ከአት ነብሩ ኣለኹም ካብ ዘይተኸልኩምዎን ወይንታት ኣዋልዕ ድማ ትበሉ ኣለኹም ኣኡ ዘሎ ኣታኽልቲ ወይኒ ይኹን ኣዋልዕ ይኹን ዘይትዲ ኩሉ ሲ ንስኻትኩም ዘይጻርኩም ኣነ ባዕለይ እንታይ ዝገብረኩም ዘለኹም ዝምውለኩም ዘለኹ ማለት ኣነ ባዕለይ ዝቦኩም ዘለኹ ካብ ዜሮ ናብ ሄሮ ካብ ዜሮስ ናብ ሄሮ ዝገበርኩም ሲ ኣነ ይዝብሎም ዘሎ ሕጂ ኻን እግዚአብሔር ፍርህዎ ስለዚ this is the point ስለዚ እግዚአብሔር እንታይ ግበሮ እምባር እግዚአብሔር ክንፈርሆ ይዝደል ምፍራህ ማለት ከመይ ምንቅጥቃጥ مفرح مالت እግዚአብሔር ኣብ ህይወትካ ዘሕለፈካ ነገር እና ረአኻስ ኩሉ ግዜ ሲ በቃ ከተመስግኖ ከተምልኾ እግዚአብሔር ኮ አብይኻ ዝጨንቀካ ኮ የለን
እንዳበልካ ካብ ክፉ እንዳርሓካ እንዳሃደምካሲ ክትፈርሆ በቃ ክፈርህዎ እዩ ኩሉ ዝገበረ ማለት እዩ ዓብ ኣምላኽ ምዃኑ ናይ ተኣምራት ምዃኑ ዝጨንቆ ከም ዘይብሉ ንሱስ ድሌቱ ከም ዝገብር መታን ክፈልጥ እዩ ስለዚ ኢያሱ ሕጂ እንታይ ይገብር ኣለዎ ታ ሜን ፖይንት ንእግዚአብሔር ይገልጾሎም እዩ ዘሎ ዝሕለፈኩም ኩሉ ሪኢኹም ኣለኹም ኣዘንቴልኩም ኣለኹም ስለዚ ንእግዚአብሔር እንታይ ግበርዎ ብሎም ኣሎ ፍርህዎ መናት 110 ዓመት ገይሩ ኣብ እርጋን እዩ ዘሎ ሰብዚ ኣብ እርጋን እዩ ዘሎ ንሞት ቀራረብ እዩ ዘሎ ቅድሚ ምማቱ ዝላበዎ ዘሎ ለበዋኢ ንመን ንደቂ እስራኤል ሕጂ ኻን እግዚአብሔር ፍርህዎ ብፍጽምናን በእምነትን አገልግልዎ ብፍጽምናን በእምነት ፍጹም እንዳኾንካ ኣብ ቅድመ የተመላለስ ፍጹም ከአኹን ሰባህ ለብርሃም ፍጽምናን በእምነትን አምላኽ ንአብርሃም ንአምላኽ አሞኖ ንምንታይ ኮይኑ ተቆጥሮሉ ስለዚህ ብፍጽምናን በእምነትን ታይግበሮ ከተገልግል ከለኻ ብፍጽምናን በእምነትን ነቶም አብ ኪኖ ርባ ኣብ ግብፅን አቦታትኩም ዘገልግልዎ ዝነበሩ አማልኽቲ አግልስዎም ንእግዚአብሔር ድማ አገልግልዎ ነቶም ትሪኡ ኣለኹም ኣብዚ ክመጻኩም እግዚአብሔር ምግልጋል ክፉ ኮይኑ እንተ ተራእይኩም ሲ ንመን ከም ተገልግሉ እግዚአብሔር ሲ እዚ ኩሉ ገይሩልኩም ሕጂ ግን ንምግልጋሉ ንድሕሪት ትዝሓጡልኹም ኮንኩም ወይ ንድሕሪት እንድሕር ተንሰሓቡልኹም ኮንኩም ሲ ክፉ ኮይኑ እንተ ተራእይኩም እዚ ኩሉ ገይሩልኩም ክንሱ እዚ ሁሉ ሰሪሕልኩም እዚ ሁሉ አሳጊርኩም እዚ ሁሉ ምጽይኩም ጸይርኩም ካብ ባርነት ናብ ክብሪ ካብ ሞት ናብ ህይወት ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ካብ መርገም ናብ በረኸት ሓደ ሁሉ ጸውዐ ባሪኸ ኣብዚሐ ህዝብ ዝገበርኩም እዚ ሁሉ ገይረልኩም ትእምርትን ተአምራትን ብዝርግሕት ኢድን በቃ በዓቢ ተአምራትን እዚ ሁሉ ገይረልኩም ሲ እግዚአብሔር ምግልጋል ክፉ ኮይኑ ተተራእይኩም ይዝብሎም ዘሎ ኦኬ ነቶም ሕጂ ድማ ንእግዚአብሔር ፍርህዎ ርባን ኣብ ግብፅን ስለዚ እንታይ ኢሎም ነቶም ኣብ ኪነው ርባን ኣብ ግብፅን ኣቦታትኩም ዘገልገልዎም ዝነበሩ አማልኽቲ አግልስዎም እግዚአብሔር ድማ አገልግልዎ ንእግዚአብሔር ምግልጋል ክፉ ኮይኑ እንተ ተራእይኩም ሲ ንመን ከም ተገልግሉ ምርጫ በማሎ ነቶም ኣቦታትኩም ኣብ ኪነው ርባ ዘገልግልዎም ዝነበሩ አማልኽቲ ታራ ዘገልግልዎም ዝነበረ አማልኽቲ ማለት ኪነው ርባ ዝነበረ ኣብ እንታይ ኣብ ኡር ናይ ክለዳውያን ዝበሃል ቦታ ዘገልግልዎም ዝነበሩ አማልኽቲ ወይ አማልኽቲ ናይቶም ንስኻትኩም ኣብ ምድሮም እትነብሩ ዘለኹም ኣመራውያን ወይ ቅድሚ ኪነው ሪባ ዝነበሩ አብርሃም ታራ ዘገልግሎም ዝነበሩ አጋንንት ዝስኡሎም ዝነበሩ ዶ ወይስ ናይዞም ሕጂ ኣቲኹምሎም ዘለኹም በዓል ሞሎኽ ዝበሃሉ በዓል ጣዖት በዓል አስታቴርዶ ናቶም ክልተ አማልኽቲ እጂ እቲ ህዝብሲ ክልተ አማልኽቲ ተሓዋዊሱ ከም ዝነበረ እዩ ዝነግረካ ማለት ወይ ድማ ንስኻትኩም ኣብ ምድሮም እትነብሩ ዘለኹም ኣመራውያን ሎም እንታይ ግበሩ ሕረይ ስለዚ እቲ ህዝቢ ባክ ይገብር ከም ዝነበረ እዩ ዝነግረካ ማለት ስለዚ እንታይ ኢልዎ ኣነን ቤተይን ግን ንእግዚአብሔርና ነገልግል ስለዚ ምርጩ ነግሮም ኣሎ ኣነን ቤተይን ግን እንታይ ኢና ንገብር እዚ ሁሉ ሳጊርኒ እዚ ሁሉ ዘምጻኒ እዚ ሁሉ ዝመራሐኒ አምላኽሲ ከገልግሉ ወሲነ ኢልዎ ቀደሙን ሙስሙሴ ጋሻ ዛግሪኡ ኸውን ከሎ ድድሕሪ ብዝኣተው ከኣትኸሎ ኣብ ከረንተ ደይበር በዓም ዓልቲ ምስኡ ኣብ ገለት ኣተው ኣብ ገለሲ ካብ ቀደም ኣትሒዙ ይስዒቦ ሙሴ አይሚን ኢያሱሲ ረእይዎ አምላኽ በቃ ሙሴ እንዳገልግሎ ይመጽ ነዛ አምላኽ እዚ አምላኽ ይሉሲ ድድሕሪ ይድኸይድ ነይሩ ድድሕሪ ይሲ ረእይዎ ካብ ቀደም ኣትሒዙ ተኸቲሎ ካብ ቀደም ኣትሒዙሲ እንታይ ገይርዎ ተኸቲሎ በቃ ንሙሴ ብምግልጋል ንአምላኽ ምግልጋል ማለት እዩ ድሕሪው እታ ስልጣን ከኣና መን ያመጽ ናብ ኢያሱ ያመጽ ከምቲ ምስ ሙሴ ዝነበርኩም ምሳኻ ኾነ ኢሉ ከዓ እዞም ኩሎም ነገስታት ከዓ እንዳሰዓረ መጽዩ ድሕሪው ኣብ እርጋኑ 110 ምስ ገበረ እግዚአብሔር ከም ዝገይሩልኩም ከም ዝወሲኹልኩም ከም ዝደጊሙልኩም ከም ዝናጊፉኩም ከም ዝንቂጹ ኣብ ክልተ ከም ዝናበልን ሁሉ ነጊሩ ኣነ ግን እንታይ ኢሎም ኣነን ቤተይንሲ ንእግዚአብሔርና እንታይ ንገብር ነገልግል እዩ ዝብሎም ዘሎ ኢየሱስ ጎይታ አሜን ስለዚ ኢያሱ ኣነን ቤተይን ክብል ከሎ ንሱ ተዘለወ ሓዳር ደቁ ብድሕሪ ዘሎ ወለዶ እንታይ ዝገብር ዘሎ ዝዛረብ ዘሎ ኣነ ኣይኮነን ዝብል ዘሎ ኣነ ኣብዚ ክሰብኽ ከለኹ ብድሕሪ ዘሎ ወለዶ እዩ እግዚአብሔር ዝርኢ
نعي ترى يكون نزري نفس وكف سب أبغزو أبيتو أبزي ديب هاي ديب أبتي يخون أبتي أبي أرتري هالو أب إثيوبيا أبزي هالو أب السودان إجزي أبهر نفس وكف سب نعود رأي زي كون نزري نت بدحر يزولو جنريشن كلها يزري That's why إياسو أنا بيتين زبل زولو أبزي خجلجل كله بيني يا أخون كزجلجل أتي بدحر يزولو هزب كلها إيه أنتي كرئز لنا مالتي مغنياتو إجزابير نبرهم كتوع خلو نسبيني تتصوع إجزابير زري أزولو جن مني بدحر يزولو جنريشن كم حس أبا حري ويد ما كم كواحد السماء يزغون هزبي أنت يزجبر نيرو نوعي يزرق نيرو مالتي سلازي كن حاسبو زلنا كن وسنو زلنا لو من إجابير كجلجولي أخن بالكلنا نرأسنا تراي كم زي كونه ودها أنا عخا يزمسل قال كان عخا أخت مسل بركة تتصني خلو بركتي لانجا تتصني حوها أخوي نرأسها تراي تحسب سير بالك أنا زوسنا وسان استعي كون الله سبع شناتو من قدو يقلابت لبقن أما ننصر له أنا زوسنا وسانة اندحر عشنا زلوا ويدما يأمروا زي مستوعل زو حدو انتحر كوينو أنا تبدحر يزمت زلوا ولا لك عهم يدخل جابير كلهم حري لهم حكي موتن بركة مرجم حجي توساني خاسي كتحر لك لو مس نك جابير سي بفتصمت لبن بأمنة كجلجلو كاب كله تفله تقدسوا عيلهم إياس كاب كله تفله بأمنة بفتصم تلبنسي كجلجلو خوسنا علني أنا زوسان كويت ناتي جنريشن كوم زمسل تام دك أيسنا عام زمسلو دك خسنا عاخ أم زمسلو فلتني أملاخ سبتهم كسنا عاخ أم كمسلو فيره فلوتني أملاخ أجلج على أنت هونكا بكايدها بالزراربها بتأتاتوها بواتها نعاخ أم كمسلو نكالي بيم كموسلو دوكو كال والحنتي موسلونا سلازي إياسون تا يزبلهم زلو لومي وسوني يزبلهم زلو أنا جن نمن حاري يزبلهم زلو نكجي أبير كجلجل أنت جيري أنا بيتين أنا ترى يكون يزبل زلو أنا بيتين that's why كوي باولوس أمانة مو نسخان بيت كان يلو نسخا كوي يكون كان يلو ساعات أمين كاس بيت كون كموت يوم بيت كون كدحوني مغناتو السو رأسنا يتجزأي نسون تخجبري هاي ما نو تغيروا دي خبحال قال دي خبحال بق أنا زرخ بأن أملاخ أزي إزمسل كبلهم كلوس أنتي كونيو بق أنا تي أبوهم زمرات واسي ننا أبونا نيرنا دي كنا نمسينا قالنا كاثوليك كون خل أرثوذكس كون خل مسلمنا كون خل كاب زخون باك جراوند إنا مسينا يسوع رب مسبلنا جن تاينا خوينا شفت غيرنا سلازي نبغانا دي خات صبكم نحو خات سبخ نقول له تسبخ أنا زت عم كوت عم تبل مالتي بدحري خازموت خامهم يوم نيا بخام كوستو أرثوذكس ما يجمع يكتسلني ودخ خناتون سا بقوي تحصل زخون كمالتي سلازي لك أنا أخي أمز مسلم مالتي كنو السن كلنا جابير عملاخي مسجن رأسنا تراي كوينا حسيبنا زي كونش إن كل لاي إتوم بدحرينا زلوا ولدو كنري علونا كم تجزي أبير زريو إرمياس انتهي ترى الله هايلو جنفر لوزيلو بتعز فالحدا زيتي حجي اتي أملاخ زرع يري تصبغ رأيخا خايلو كتاك زي إريو حجي كم تأملاخ زريو خنري أنا تراي زي كونكس بيتين كولاي أنا تراي زي كونكس اتبدحري زولو جنريشن كولاي مغنات أملاخ كابا خانتاي ولود كادلي ناتكا ولود دليمي الصحاب كلمة أملاخ بقى عند حر جزء أبير لملي موعبيكا توم دك لملومات يوم زخونو نختل ملومهم دمانتاي جزء أيتوسدني خمالتي لك أنا أخ أمز مسلم آمين يسوع قويت أي سلازي كم تي يسوع وصانو لومي إجابير أبهي وصنا وصانه كان نبردل له يسوع قويت آمين سلازي كنوسن كلنا بق رأسنا تراي زي كنا نقول لا نولدنا حاسبنا كنوسن أنا نجابير بفتسمتي لبن بأمنة كجلجلو بقدس السنة بتصدقي بحق بكلميو كقومي اللي أنت خنجبر لنا كنوسن قالنا مناتو جابير أبهي وصنا زجبره كله خنري لنا كنعزب لنا مناتو إياسو كان مجمر تاتحيزو جنا أبراهام بين خلو كساب اتزبط حوا ينتاجرو الناس انتوا متيله
እግዚአብሔር ከምዝ ገይርልናይ ኣብ ዝብጽሕናይ ስለዚ ኣነ ነቲ ከምዝ ዝገበረ ኣምላኽ ንዑ ከገልግሉ እንታይ ገይረ ወሲነ ኢሉ ኢየሱስ ጎይታ አሜን ጎይታ ይባርክኩም እስከንጽሊ ኢና ሃሌሉያ ኢየሱስ ወደ ኣምላኽ ሃሌሉያ ሎሚ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ንጽሊ ያሉና ውሳኔና ጽኑዕ ክኸውን ጎይታ ኣብ ቅድሜኻ እግዚአብሔር ቃልካ ህይወትን መንፈስን ዘለዎ ስለዝኾነ ነፍስ ወከፍ ሰብ እግዚአብሔር ካባይ ጀሚርካ ሓባሪኻ ጀሚርካ ኣነ ዘይጠቅም ባርያ ትገብሮ ዝግባአኒ ዝገበርኩም ኣባይ ሎሚ እዚ ወስን ዝበልካ ንቃል ክውስን ብሽም ኢየሱስ ክትረድኣ ንጽሊ ኣለሁ ኣነን ቤተይ ንዓኻ ከገልግል ኣነን ቤተይ ንዓኻ ክግዛእ ዘለኒ ዘበለ ንዓኻ ክግዛእ እግዚአብሔር ኣነን ሕዋተይ ናባኻ ንቀርብ ኣለና ዘሸግረና ዘበለ በታ ዝልግሕቲ ቅልጽምካ በታ ዓበይቲ ፍርድታትካ ክትፈርዶ ብሽም ኢየሱስ ጽሊ ኣለሁ ከምቲ ንህዝብኻ ብትእምርትን ተኣምራትን ዘሳገርካ ንህዝብኻ ድማ ብትእምርትን ተኣምራትን ምስጋር ክኾነልና ንስኻ ክትመርሕ ንስኻ ክትቅድም ንስኻ ክትብጆ ብሽም ኢየሱስ ንጽሊ ኣለና ኣባ ቃልካ ሶይሪ ይመጽኒ ቃለይ ከምቲ እንሆ ዝናብ ናብ ምድር ምስመጽ ኸይጥለለ ዘይምለስ ዝበልካዮ እንሆ ቃልካ መጽኢ ድማ ከይፈወሰ ከይዘነነ ከይጣየ ከይናገፈ እንሆ ስለ ዘይምለስ ሎሚ ቃልካ ኣብ ህይወትና 30 60 ሚእት ኾን ጽሊ ኣለሁ እግዚአብሔር ኣቦይ ኣባኻን ውከል ኣለና እሙን ኣምላኽ ኢኻ ኩሉን ኣብ ኩሉን ብኩሉን ሓደ ኣምላኽን ኣቦ ኩሉን ንስኻ ተሪፍ ዘሎ ኩሉ ግዜና ባረኽ ብሽም ኢየሱስ ኣሜንን እሙንን ኣምላኽ ተባረኽ in Jesus name amen አሜን ጎይታ ኢየሱስ ባረክ